Yan, pasado alas 4 na. Maulan sa unang araw ng June. Maganda yan, malamig na. Medyo maabon-abon pa. Sa Jepo Rizal. Jepo Rizal. Yan, basta ulan. Pero maabon-abon pa. Sila ako sa printing. Hindi na ako umikot. Wala lang ako. Tango Ped. God bless you all. Keep safe and more blessed. God bless. We brighten my day, showing me my direction. Coming to me, giving me inspiration. How could I ask for more from you, my dear? Baby, just smile in your heart. We brighten my day, showing me my direction. You're coming to me, giving me inspiration. How could I ask for more from you, my dear? Just give me a smile in your heart. Yeah. Okay. Kailangan ko sa gilid. Malamig-lamig na. Oo. Unang araw ng June, naulan.
Ayos. Anong pinaka oras dyan? Ha? Anong pinaka mo dyan? Alas 12. 12? Oo. Patay na si Erap, pinagwawalis itong lalaki. Ha? Namatay na si Erap, pinagwawalis itong lalaki. Patay na? Oo, nandun doon sa ospital sa amin nagwawalis. Oh. Kasi minalas yun eh. Ha? Tsaka nahihirapan yun sa barangay, laging may basurang kinuko, marami. Oo. Mamaya nasa bulwagan yun. Nga eh. Yun lang. Ano. Kasakit eh. Kakukuha ng basura sa barangay. Oo, kakukuha ng maraming basura sa barangay. Kaya nga eh. Ayos na.